अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जनूबी ज़िला कुलगाम में आज नाले अडबल से एक 23 साला नौजवान की लाश बरामद हुई। इतलात के मुताबिक नौजवान गुज़श्ता रोज़ काम पर जाने के बाद वापस घर नहीं लौटा। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त इम्तियाज़ अहमद मागरे वल्द नज़ीर अहमद मागरे साकिना टंगमर कुलगाम के तौर पर हुई है। उधर मुतवफ़्फ़ी की लाश आबाई घर पहुँचते ही इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। वहीं उधर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। उधर दूसरी तरफ से PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने नौजवान की मौत पर शुबहात जाहिर करते हुए कहा कि मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इम्तियाज़ अहमद मागरे को 2 रोज़ कबल फ़ौज ने उठाया था और पुरस्कार तौर पर उसकी लाश दरिया से मिली। उन्होंने कहा कि अगर तशद्दुद का एक भी अमल पूरे निज़ाम को हिला सकता है, मनमानी गिरफ्तारियां, घरों को मिसमार करना और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना, तो फिर मुजरिम अपना मकसद पहले ही हासिल कर चुके हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गलत बर्ताव के इल्ज़ाम चाहे बांडीपोरा झड़प में हों या कुलगाम के इस ताज़ा वाक़ये में इंतहाई परेशान कुन हैं और इसकी मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात अहम है। पाकिस्तानी खातून से शादी को महकमे से छिपाने के इल्ज़ाम में नौकरी से बरतरफ किए जाने वाले CRPF एहलकार मुनीर अहमद ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने डिपार्टमेंट को जानकारी फराहम करने के बाद ही ये शादी की थी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए मुनीर अहमद ने उन खबरों की तरदीद की जिनमें कहा गया है कि उन्होंने मीनाल अहमद खान से ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए राबते में आने के बाद ही शादी की है। मुनीर ने कहा कि वो उनकी कज़न है और बंटवारे के दौरान वो पाकिस्तान में बस गए थे। मुनीर ने कहा कि उन्होंने शादी को लेकर ज़रूरी कागजात महकमे को पेश किए हैं और इसके बाद ही ये शादी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती वीज़ा के लिए दरख्वास्त भी दी थी जिसको जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है और फ़िलहाल हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत मिली थी। उन्होंने कहा कि मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इसलिए वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह बरतरफी के फैसले पर नज़रसानी करें। लोगों ने मीडिया में ये चल रहा था कि ऑनलाइन मिले हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए मिले हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे पारिवारिक संबंध हैं और मेरे मामू की बेटी हैं और मैं उनका कज़न हूँ, मेरी कज़न है। जैसे अब क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? मैं होम मिनिस्टर साहब से, प्रधानमंत्री जी से मैं ये अपील कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसीलिए की कि मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों। मैं उनसे इंसाफ की उम्मीद करता हूँ और जो वारदात हुई है कश्मीर में हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मेरे इस मामले में थोड़ा करें ताकि मुझे इंसाफ मिले और मेरी वाइफ मेरे साथ रहे और मैं जॉब CRPF में कर रहा हूँ, मैं उसमें सेवा देना चाहता हूँ। तो क्या लीगल कोई एक्शन भी इस जॉब से रिलेटेड आप लेंगे? जी, मैं हाई कोर्ट में भी अपील करूंगा इसके लिए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जब सही हैं, मैंने इंटीमेशन किया है, तो वहाँ से मुझे कल एक डिपार्टमेंट की तरफ से डिसमिस फ्रॉम सर्विस का एक लेटर रिसीव हुआ है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी शादी के संबंध में दिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर इंटीमेट किए हुए करके फिर मैंने ये शादी की है और डिपार्टमेंट की अनुमति भी है। DG डायरेक्टरेट का उसमें साफ क्लियर लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट को सूचित हो चुका है। और मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, उसमें मैंने ये भी कहा था कि मुझे NOC दी जाए, तो उसमें लिखा कि NOC का कोई उल्लेख नहीं है, NOC का कोई उल्लेख नहीं है, उसमें प्रावधान है सूचना देने का, तो सूचना दी है और सूचना हो चुकी है। ये 30 अप्रैल 2024 को मेरा डायरेक्टरेट से क्लियर होके आ जाता है। उससे पहले मैंने 2022 में करस्पॉन्डेंस किया था, तो इसकी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में तो 2 अप्रैल 2024 में ये क्लियर होके आया। तो 2024 की मई में ही 24 मई को मैंने शादी की। तो उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म भी किया। मेरी वाइफ यहाँ विज़िट वीज़े पे आई 28 फरवरी, जो कि पहले से हमारे पारिवारिक संबंध, ये परिवार 47 से पहले यहीं रहता था, जो मेरा अभी होम एड्रेस है। तो ये 47 में दोनों परिवार बिछड़ गए। तो उसके बाद ये परिवार पाकिस्तान चला गया, जो पंजाब सियालकोट में रहता है। दोनों परिवारों में दोनों हमारे बड़ों की तरफ से हमारा रिश्ता। उधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजस्थान में हिंद पाक बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद हिंद पाक कशीदगी के बीच
ایک BSF جوان کے پاکستانی رینجرز کے ہاتھوں گرفتار کیے جانے کے 11 روز بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی رینجر کو BSF کے راجستھان فرنٹیئرز نے حراست میں لیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ BSF کے جوان پرنم کمار ساؤ کو پاکستان رینجرز نے 23 اپریل کو پنجاب میں بین الاقوامی سرحد کے قریب سے پکڑا تھا، اور BSF کے شدید احتجاج اور کئی فلیگ میٹنگوں کے باوجود بھی پاکستان نے BSF جوان کو بھارت کے حوالے نہیں کیا۔ وہیں دوسری طرف سے آج راجستھان فرنٹیئر کی BSF یونٹ نے پاکستانی رینجر کو حراست میں لیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ گزشتہ شب مسلسل 10ویں روز بھی سرحد کے علاقوں میں گولیوں سے گرج اٹھے جب دونوں اطراف سے فائرنگ دیکھنے کو ملی۔ بھارتی فوج پاک فوج پر گزشتہ شب کپواڑہ، بارامولہ، پونچھ، راجوری، مینڈر، نوشہرہ، سندر بنی اور اخنور علاقوں میں بلا اشتعال چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کرنے کا الزام لگایا۔ یہ لگاتار 10ویں بار ہے کہ جب پاکستانی فوج کی جانب سے جموں کشمیر کے سرحدوں میں فائرنگ کی گئی ہے، جس سے سرحدی بستیوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان 29 اپریل کو ہاٹ لائن پر بات چیت کے باوجود جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشیدگی کے پیش نظر جموں خطے میں بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول کے قریب دیہات میں رہنے والے لوگ زیر زمین بینکروں کی صفائی کرنے اور خود کو تیار کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ ادھر رامبن ضلع میں آج پیش آئے المناک سڑک حادثے میں 3 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بیٹری چشمہ کے نزدیک پیش آئے ایک سڑک حادثے میں فوجی ٹرک 600 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 3 نوجوان ازجاں ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ تب پیش آیا جب فوجی ٹرک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہونے کے بعد 600 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ ازجاں ہونے والے اہلکاروں کی شناخت امت کمار، سجیت کمار اور مان بہادر کے طور پر ہوئی ہے۔ سری نگر ایئرپورٹ سے آج 178 عازمین کا پہلا قافلہ سفر محمود پر روانہ ہوا۔ آج صبح حج ہاؤس سری نگر میں رشتہ داروں نے پہنچ کر انہیں الوداع کیا۔ ادھر آج LG منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایئرپورٹ سے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کو شکر کران بے بلائیون طور بے کیا روز کشیر خطر خصوصی دعا تجز اللہ تعالیٰ گژھِ ییٚتہِ امن دیُن بیٚیہِ کیٛاہ اَسہِ گژھِ پانہٕ ؤنۍ اتفاق دیُن بیٚیہِ کیٛاہ باقٕے چھُنہٕ مےٚ کیٚنٛہہ زندگی ہُنٛد اہم تریٖن اکھ واقعہ سانہِ خٲطرٕ مُبارک واقعہ تتھ تعالیٰ یہِ چھُنہٕ ہر أکِس تتھ جایہِ پاکس پٮ۪ٹھ واتُن مےٚ چھُ باسان زندگی ہٕنٛز کامیٲبی گٔڑی چھےٚ یِہوٚے تور وٲتِتھ کیٛاہ روزِ کٔشیٖرِ خٲطرٕ خصوٗصی دعا خصوٗصی دعا اللہ تعالیٰ گوٚژھ ییٚتہِ امُن بیٚیہِ کیٛاہ بوٚڑ چیٖز چھُ ییٚتہِ چھِ أسۍ پریشان لُکھ یِمن گٔژھ پریشٲنی دوٗر گژھٕنۍ کاروبار گوٚژھُکھ بہتر گژھُن سٲری چھِ بِچارٕ پریشان ییٚتہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنکھ سارنٕے مُشکلن آسٲیِش حجاج اکرام ہیں ان کی تعداد 3334 ہے اور اس میں سے جو پہلا قافلہ آج روانہ ہوا ہے وہ 178 حجاج اکرام پر مشتمل ہے جو کہ یہاں سے روانہ کیے گئے ہیں اور یہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو موجود تھی اور آفیسرز جو متعلقہ آفیسر صاحبان وہ موجود تھے۔ آپ حضرات بھی آئے، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کو بڑی اچھے ڈھنگ سے یہاں سے ان کو الوداع کہا گیا ہے اور ہم نے ان سے درخواست کی ہے حجاج اکرام سے کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے، ہندو مسلمان سب لوگوں کے لیے، جتنے بھی یہاں بسنے والے لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کی سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے وہ دعا کریں۔ حج کمیٹی کی جانب سے بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں ان کے سارے جو ملازم انہوں نے شمولیت کی اور بہت اچھے سے جو سارے ہمارے حاجیز ہیں ان کا پورا خیال رکھا اور یہاں پر پوری فیسلٹیز رکھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا بورڈنگ یہیں سے ہو جاتا ہے اور سامان سارا پورا بڑی کمفرٹیبل طریقے سے ان کو یہاں سے ہم روانہ کرتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف۔ اور آج SSP صاحب اور میں بھی یہاں آئے تھے اور آج ہم نے ان کو روانہ یہاں سے کیا اس عظیم اور جو ان کو حج کرنا ہے اور ہماری یہی دعائیں ہیں اور ان کو یہی پریئرس ہے کہ ہیلدی رہے، ان کو کمفرٹیبل رہے اور اپنے سارے احکامات وہاں سارا اچھے سے پورے کرے اور ہمارے دیش کے لیے اور JNK کے لیے دعا کرے، خوشی اور خوشحالی کے لیے۔ بس یہی ہمارا میسیج تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ آج 178 حاجی۔ جموں کشمیر میں آج نیٹ 2025 کے امتحان منعقد ہوئے جس میں قریباً 50,000 سے زائد طلبہ نے حصہ لیے۔ اس امتحان کے لیے UT میں 128 مراکز قائم کیے گئے تھے۔ ADC سوپور ایس رینا نے بتایا کہ ضلع بارامولہ میں اس سلسلے میں 10 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے جن میں 4 بارامولہ شہر میں، 3 سوپور اور 3
पट्टन में थे। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इम्तहान के पुरअमन और शफाफ इनकाद के लिए मुकम्मल इंतज़ामात भी किए गए थे। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में करीबन 10 सेंटर्स है एंड जिसमें करीबन 3722 हमारे बच्चे अवेयर हो रहे हैं एंड इस सेंटर्स हमारे सोपोर में 3, बारामूला में 4 एंड पट्टन में हमारे 3 सेंटर्स है एंड सारे अरेंजमेंट हमें करने चाहिए एज पर द गाइडेंस एनटीए वो इन प्लेस है। चाहे हमें इनकी गैप्स क्या होने चाहिए, कहाँ कितने नंबर होने चाहिए हर रूम में एंड साथ ही साथ बिजली पानी बाकी जो तैयारी होनी चाहिए सारे के सारे हैं एंड कैसे हम मटेरियल के लिहाज से बाकी जो हमें गाइडलाइंस के हिसाब से सारा का सारा अरेंजमेंट किया हुआ है एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बच्चे भी आए हैं ऑलमोस्ट एंड 2 बजे इनका फिर शुरू होने वाला 5 बजे कंक्लूड हो जाएगा एंड जैसे भी बाकी गाइडलाइंस को फॉलो करके हम मटेरियल फिर। उधर हंदवाड़ा में पहली मरतबा इम्तहानी मराकज़ नीट के लिए कायम करने पर वालिदैन के साथ साथ तलबा ने भी खुशी का इजहार किया है। इस दौरान वालिदैन ने कहा कि इम्तहानी मराकज़ पहले दीगर इलाकों में कुपवाड़ा जाना पड़ता था, ताहम अब इम्तहानी मराकज़ हंदवाड़ा में कायम करने से जहां बच्चों को सहूलियात मिल रही हैं वहीं उन्हें नज़दीक होने से आसानियां भी पैदा हुई हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी कि कल कोयनी में से अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे, वो बड़े अस्पतालों में जाएंगे, हमारे हंदवाड़ा का नाम रोशन करेंगे। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। और आज मार्केट में भी, दुकानदारी में भी, बिजनेस में भी आज नए नए पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं। आज ज़रूरत है तो इन लोगों को अप्रिशिएट करने की, इनकरेज करने की और वो सारी सहूलियात बाहम खाने रखने की जो हम तक है। इंशाल्लाह इनकी खुशी के लिए दुआ गो रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमसे जो हो सकता है वो इनके लिए करेंगे। मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हंदवाड़ा हायर सेकेंडरी को इसके लिए चुना। लोगों को बहुत आसानियां हुई, जो आसपास के इलाके हैं वो बच्चे हैं वो इधर आए एग्जाम दिए। तो इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हंदवाड़ा को डेवलप करने में, हंदवाड़ा के इमेज को ऊपर उठाने में हम पूरे हिंदुस्तान की तरह यहाँ हंदवाड़ा में भी आज नीट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सेंटर लगाए, एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में और यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी हंदवाड़ा में। यहाँ पर जहाँ तक बच्चों की तादाद है हमारे पास 239 बच्चे, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि बच्चे कितने खुश हैं। उनको आज अपनी लोकेलिटी में ये नीट का एग्ज़ाम देने का मौका आ रहा है। इसके लिए बच्चे और पेरेंट्स दोनों खुश। रुकन असम्बली बिजबाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज पब्लिक हेल्थ इंजीनियर महकमे के अफसरान के साथ सथार इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मुआयना किया। दौरे के दौरान प्लांट की कारकर्दगी और मयार का जायज़ा लेने के साथ साथ वाटर सप्लाई सिस्टम का ट्रायल भी किया गया। इस दौरान मुकामी लोगों ने रुकन असम्बली के साथ साथ PHE अफसरान की कोशिशों की भी सराहना की। अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं इन्होंने दिन रात यहाँ पे मेहनत की और ये रिवर से हम पानी लिफ्ट कर रहे हैं। ये सतर हालमुला पुजटेंग संगम का थोड़ा पोर्शन है और पंचपोरा की जो न्यू कॉलोनी है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। हमें उम्मीद है इसको अनकरीब अभी तो पानी तो दे दिया हमने और मैं यहाँ लोगों से मालूम कर रहा था पानी उनके घरों तक पहुँचा कि नहीं, और हर एक ने तकरीबन यही गारंटी दी वहाँ से कि पानी उनके घरों तक पहुँच चुका है। अब इक्का दुक्का कहीं अगर कहीं कुछ डेफिशिएंसी होगी तो इंशाल्लाह वो भी ये दूर करेंगे। तो आने वाले वक्त में इसको एक फॉर्मल इनाग्रेशन भी होगी और ये इस एरिया के लिए हमने वादी के मारूफ शायर गुलाम नबी शीदा के शेरी मजमुआ चांद गवाह है कि तकरीब रस्म रोनवाई नगीना इंटरनेशनल और जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड के इशराक से आज श्रीनगर के एक निजी होटल में मुनाकिद हुई। तकरीब की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरबानी ने की, जबकि इस दौरान अयाज रसूल नाज़की, ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़, वाशी सईद, मसूदा राजपुरी के साथ साथ दीगर कई उदबा और शोरा ने इस दौरान शिरकत की। वहीं डॉक्टर काउंसर रसूल ने किताब पर तनकीदी तबसरा किया जिसकी खूब सराहना भी की गई। फिक्शन राइटर्स गिल्ड ने गुलाम नबी शीदा इस दौरान एजाज़ से भी नवाजा। मेरे लिए फ़ख्र की बात है, हमें बहुत इतना प्यार दिया। हमारी जो शख्सियात हैं वो यहाँ तशरीफ़ फरमा थी, उस खास कर मैं अपनी गिल्ड, अपनी फैमिली और ख़ास कर नगीना का इंतहाई मशकूर हूँ। उन्होंने इसका एहतमाम किया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा।
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا طبقہ یہاں پڑھنے والا ہے، کتاب سبوں نے لے لی. یہ اس وجہ سے ہو کہ اس پر جو کتاب میں نے دی تھی ان لوگوں نے پڑھی تھی، اس کو جو تبصرہ تھا جو کچھ اس پر لکھا گیا تو اس کے جواب میں کتاب کو پڑھا گیا. میری دعا یہ ہے کہ کتاب کا جو شوق ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے. آج کے اس ایونٹ میں، اس تقریب میں غلام نبی شاہد صاحب کی نثری نظموں کا جو مجموعہ ہے چاند گواہ ہے، اس کی تقریب رونمائی تھی، اور اس تقریب رونمائی کی صدارت جو ہے وہ جناب جسٹس بشیر احمد کرمانی صاحب نے کی، اور ایوان صدارت میں ان کے ساتھ ظریف احمد ظریف صاحب، مسعودہ راجپوری صاحبہ، جناب ویشی سعید صاحب، اور خود صاحب کتاب جو ہیں غلام نبی شاہد صاحب، اور مشہور و معروف شاعر جناب ایاز رسول نازکی صاحب بھی ان کے ساتھ تشریف فرما رہے. آج کی یہ ادبی تقریب جو ہے، آج ہمیں رونمائی کرنی تھی غلام نبی شاہد کی نثری جو کلیکشن اس کی ہے جس کا نام چاند گواہ ہے. یہ نثری نظموں کی آج تک جو میں نے دیکھی اپنے ادبی سفر میں سب سے اعلیٰ اور دانشورانہ انداز سے لکھی گئی ہے، اور اس سے نثری نظم کا معیار اور مقام اس نے بلند کیا ہے. آج تک ہم نے دیکھی تھی نثری نظمیں تو لکھی جاتی ہیں، مگر جس پیمانے کی اور جس معیار جو اس کا ملحوظ خاطر انہوں نے رکھا ہے، اور یہ حالات و واقعات جو گلوب میں اس وقت درپیش ہے انسانیت کو، اس پر اس نے قلم اٹھایا ہے، اور اپنی اس موج کشیر جو ہماری ہے اس سے دور جا کر اس نے اس گلوب کے آخر تک اپنی نظروں کو اور اپنے خیالات اور فکر کو. ادھر بارہمولہ رائٹرز فورم کی جانب سے ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں ایک ادبی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا. اس دوران شمالی کشمیر کے معروف اور ابھرتے ہوئے شعراء نے اس میں شرکت کی اور مشاعرے میں اپنے دیگر کئی موضوعات پر اپنا کلام پیش کیا. اس دوران کئی ادباء نے اس محفل میں شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ کے طلبہ نے بھی اس میں حصہ لیا. بارہمولہ رائٹرز فورم امچ اصلی مدعا تو مقصد یم سات امچ فارمیشن گئی 90s مز کہ اس کرو یم جوان نوجوان قلم کار یا ٹیلنٹڈ مطلب یم سکالرز تہند ٹیلنٹ یہ گوس نکھرن یہ گوس لوکن تامت واتن. بارہمولہ رائٹرز فورم سٹھا کوشش کران رائٹ فرام دی بگننگ کہ یم ہسا گھ برو کن ہند تاکہ یم گھ پنہ قلم کے ذریعہ یت سماجس کن دن ہکن. اگر یہ مطلب پروسیس چالو رود ات من سٹھا اہم رول بارہمولہ رائٹرز فورم. اس کر واریاہ تم ٹیلنٹس انٹروڈیوس یت سٹیجس پہ یمو واریاہ کی کنٹریبیوٹ کور یت علم کس میدانس مز. ناظرین یہ تھا 8 بجے کا اردو خبر نامہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو. اللہ حافظ.